2. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici à l'Institut français de Russie et son antenne de Saint-Pétersbourg. Добрый вечер всем. Мне очень приятно приветствовать вас здесь сегодня во Французском институте в Санкт-Петербурге. Alors, c'est un énorme plaisir aujourd'hui pour deux raisons, et je vais vous expliquer lesquelles. Сегодня у нас огромное удовольствие по двум причинам, и я сейчас объясню вам по каким. Alors, avant tout, c'est un énorme plaisir parce que nous avons la chance ce soir d'accueillir Brecht Evans. Во-первых, огромное удовольствие, потому что сегодня мы приветствуем Брехта Эванса, Que je vais présenter dans une minute. которого я представлю через 1 минуту. Mais la deuxième raison, c'est parce que c'est la première fois depuis très longtemps que nous faisons un événement ici à la médiathèque. А во-вторых, сегодня первое мероприятие, которое за очень долгое время проводится в нашей médiathèque. C'est vrai, vous le savez qu'avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus, mais qui s'arrêtera bien un jour, nous avons eu du mal à organiser des événements. Mais là, un événement en présentiel, comme on dit, c'est vraiment un énorme plaisir pour moi. Вы все знаете, что из-за этой пандемии, которая все не может закончиться, но которая когда-нибудь все равно завершится, нам долгое время невозможно было проводить подобные мероприятия. Но вот сегодня такая первая встреча. Mais venons au sujet principal de ce soir, c'est-à-dire Brecht Evans. Je suis ravi effectivement de l'accueillir ici à l'Institut français, parce que Brecht Evans, vous le savez certainement déjà, est un dessinateur, un artiste déjà très connu à l'international. Но перейдем к сути нашего сегодняшнего события. Это Брехт Эванс, это величайший художник, который стал уже очень-очень известным. Qui aime la Russie d'ailleurs, puisque c'est la deuxième fois, il me semble, troisième fois que Brecht vient ici nous voir. И который очень любит Россию и уже 3-й раз посещает нас. Alors, en 2 mots, Brecht Evans donc est dessinateur de BD, illustrateur, travaille dans des galeries, a travaillé pour la mode aussi, pour Louis Vuitton, et dessine des bandes dessinées dont vous avez 2 exemplaires ici. L'un qui s'intitule Rigole. Enfin, non, 2 exemplaires. C'est le même exemplaire d'ailleurs qui est présent là devant. En deux langues. Брехт Эванс художник, иллюстратор, автор графических романов. Он также работает в мире моды, сотрудничал с Луи Виттоном. И сегодня перед вами книга на 2 языках «Полуночники», которая представлена на французском и на русском языках. Je le disais, Brecht Evans est connu à l'international, notamment par les nombreux prix qu'il a reçus, et notamment 2 prix au festival prestigieux international d'Angoulême. Брехт Эванс лауреат международных премий, и в том числе 2 раза он был удостоен премии известного французского фестиваля в городе Ангулем, фестиваль, посвященный графическим романам. Et 2 de ses livres, bandes dessinées, ont été traduites en russe, dont Rigole et Panthère également. Et d'ailleurs, je salue à cette occasion l'éditeur de Boom Kniga, ici, Dmitri Yakovlev, que je remercie de cette traduction, d'avoir permis cette traduction. 2 книги Брехта переведены на русский язык. Это «Пантера» и «Полуночники». И я хочу поприветствовать также Дмитрия Яковлева, издательства Boom Kniga. Voilà. Je vous laisse donc entre de bonnes mains, entre les mains de Brecht Evans ici, qui va pouvoir s'entretenir avec vous, pouvoir partager, les mains aussi de Dmitri, s'il veut dire quelques mots, et de notre excellente traductrice. Bonne soirée à tout le monde. Я оставляю вас в надежных руках Брехта, руках Дмитрия и руках нашей переводчицы. Я буквально хотел бы сказать пару слов. Я очень рад, что у нас наконец получилось снова привозить авторов, и вот Брехт приехал, и мы смогли это организовать буквально за 1 месяц. И я очень рад, что у нас получилось издать в этом году его последнюю книжку «Полуночники». И в конце выступления он всем подпишет книжки. Если у вас нет книги с собой, то ее можно будет купить здесь. Я хотел бы поблагодарить Французский институт в России, который нам очень помог привезти Брехта в Санкт-Петербург, а дальше мы отправимся в Москву. И кроме этого я хотел бы поблагодарить Фламандский фонд литературы, который также поучаствовал в приезде Брехта в Россию.
И спасибо вам, что вы пришли. Ouais, on peut y aller, je crois. Можем начинать. Je vais peut-être mettre aussi près de l'écran possible. Я встану как можно ближе к экрану. Et merci à l'Institut français, merci à Спасибо Французскому институту, ma super traductrice. спасибо моей супер Et merci à переводчице, Dima. спасибо Диме. Je ne sais pas si mon français va être plus facile à traduire ou pas. Hier, c'était deuxième nuit à Saint-Pétersbourg, c'était 20, 20, 20, 20. Вчера Bière. было вино, 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 поэтому я не уверен, что мой французский будет легко переводить сегодня. Une sorte de cocktail vodka du forêt. Коктейль «Лесная водка», Porto, Porto, портвейн, bière, пиво, sommeil. сон. Là, ce qu'on regarde, en fait, aujourd'hui, on va parler de mon travail aussi, Сегодня мы поговорим о моей работе. mais surtout, tout est le sujet un peu en workshop que j'ai donné il y a un mois, un workshop en Belgique. Особенно о моем воркшопе, о мастер-классе, который я недавно провел в Бельгии. Et j'ai l'impression que je fais jamais ça. Ça faisait 6 ans que j'avais pas fait. Et pour moi, c'était un bon moment de réorganiser ce que je trouve important en dessin pour l'expliquer à des étudiants. Я уже давно такого не делал, лет 6, и для меня было важным поделиться тем, как я рисую с моими студентами. Donc cette lecture est un peu moins sur le sujet de j'ai fait ce livre parce que dans ma jeunesse il y avait ça ou ça. Сегодня мы будем меньше говорить о том, вот я написал такую книгу, потому что в юности я пережил то или иное. Et c'est plus pour expliquer certaines choses mécanismes du dessin que Я j'utilise. больше буду говорить о механизмах рисунка, которые я использую. Donc surtout pour quelqu'un qui dessine, ça devrait être pas mal. On va voir. Если кто-то из вас рисует, это, возможно, будет неплохо. Donc on va tout de suite au travail d'un étudiant. Le premier jour, j'avais commencé avec le thème des personnages. Это работа одного из студентов. В первый день мы начали с темы персонажей. Et le premier exercice était d'organiser des objets sur une table pour faire un visage. Imagine avec cette tasse de café, cette verre, cette merveilleuse broche que m'a donnée Yera. Et ça, on a déjà un visage, et puis je le faisais le dessiner. Задание состояло в том, чтобы из подручных предметов составить человеческое лицо. Чашка, стакан, это великолепная брошь, которую мне подарили. И потом надо было нарисовать то, что увидели. Donc là, il y a des clés, il y a Это ключи, des écouteurs. наушники. Et tout ça, c'était pour les sortir de leur réflexe typique de comment les étudiants dessinaient des visages d'habitude. Моей целью было вывести студентов за привычные схемы того, как обычно рисуют человеческие лица. Dans l'idée de faire des personnages plus intéressants qu'ils font d'habitude, plus extrêmes dans leur design. Моей целью было научить рисовать более необычные, более даже экстремальные лица, чем обычно. Parce que si vous dessinez, et vous dessinez des visages monotones, si tous vos visages sont les mêmes dans vos dessins, ça c'est très ennuyeux. Потому что если вы рисуете и рисуете обычным образом, то лица у вас будут получаться монотонными, и это будет очень скучно. Donc, pour ceux qui dessinent, si vous pensez bien à comment je peux varier les visages et sur quoi je peux m'inspirer, vous auriez eu le plus important partie de la lecture et vous pourriez rentrer et ça ira. Ça, c'est la chose la plus importante. Если вы рисуете, то можете сейчас просто задуматься, как можно варьировать, как можно разнообразить ваш подход к рисунку, и, в принципе, вы можете уже идти домой. Ça marche, et puis ça... Hop là. On va faire ça toute la soirée. Весь вечер будем делать вот так. Ou je vais juste dire Dima. Или я просто буду говорить Дима, Ouais, переключай. merci Dima. Спасибо, Дима. Ici, c'était déjà une phase plus avancée où il y avait un peu des espaces
et des personnages qui se mélangent. Это уже следующая стадия, когда пространство и персонажи перемешиваются. Après l'exercice avec les petits objets organisés en visage, je les faisais commencer à dessiner des personnages entiers et puis je leur volais la feuille pour le donner à un autre étudiant pour qu'il puisse continuer le dessin. Студенты начинали рисовать лица, и потом я просто крал у них их рисунки, передавал их другим студентам, и они должны были продолжить рисунок. Donc des dessins 4 mains, on peut dire. Это рисунок в 4 руки. Dima. Дима. Oh, il y a le nom. Quand je dis Dima, ça veut dire... Когда я говорю Дима, это значит надо переключать. Vous voyez, ça c'est déjà des collaborations. Il y a un certain Caroline, un certain Agda, et ensemble Это ça donne уже ça. совместная работа некой Каролины и Агды. Dima, Дима. tu vois Dima. Дима. Là, on voit ça un peu moins sur l'écran, j'ai constaté, mais le vrai dessin, dans le vrai dessin, cette ligne est une ligne jaune très très claire. Здесь на экране это видно меньше, но в оригинале эта линия внешняя слева, она желтого, очень светлого оттенка. Presque invisible, donc on voyait surtout les mains, les choses comme ça, et beaucoup moins la silhouette du personnage même, ce qui est souvent très intéressant de façon de dessiner un personnage. И в оригинале были видны кисти рук и лицо, а силуэт, контур персонажа был едва заметен. Dima, Дима. tu vois. Objet, Предметы. Dima. Дима. Ça va être comme une chanson. Это будет Для как d'amour. песня. Песня любви. Tu vois, j'aime beaucoup celle-là. Ah, c'est trop petit. Ouais, faut Мне plus- очень нравится вот venir это plus près. круглое. Можно? если- Dima. Да, Дима. Ah ouais, là c'était un peu des corps entiers Et- aussi sur la base des basés sur des objets arrangés. Это уже целые фигуры, целые тела, которые тоже были сделаны из разных предметов. Je crois que vous voyez que ça donne des silhouettes atypiques. Вы видите, что в результате это дает такие нетипичные силуэты. Jima. Pour mes propres personnages, je crois que Est-ce qu'on a besoin Ça de marche. Ouais. Ou sinon, je t'entends bien, tu peux parler sans micro, comme tu veux. Ouais, quand même, je crois que c'est pas mal d'entrer dans les oreilles un peu plus fort. Bon, mon propre personnage qui, côté design, était le plus réussi était Panthère. Мой самый удачный с точки зрения персонаж — это, конечно, Пантера. Parce que je pouvais tricher. Il n'est jamais deux fois le même. Я здесь мог немножко смухлевать, и этот персонаж никогда не был таким же самым. Tant qu'il a les oreilles et les taches, on reconnaît que c'est Panthère. Уже одного того, что есть уши и пятна, было достаточно для того, чтобы Пантеру узнали. Il y avait quelques inspirations pour ce personnage, Dima. Дима. Je vais changer les mots parfois. Ouais, faut que ça. Bien sûr, Calvin et Hobbes, Dima. Кальвин и Обс, да? Aussi ça. Comme le personnage change tout le temps, je pouvais changer des références aussi. Panthère, il raconte avec son corps. Il évoque tout un monde magique avec son corps. Пантера рассказывала о своем мире, о своем волшебном мире с помощью своего тела. Mais en fait, dans le cas de Panthère, je me suis donné donc une excuse pour changer la forme de mon personnage tout le temps. В случае Пантеры я нашел себе оправдание. Пантера могла менять форму тела все время. Mais en vrai, on a toujours droit à ça, mais je me l'accorde pas trop souvent. На самом деле это право у нас есть всегда, но я не всегда разрешаю себе это. Donc on peut être un peu plus rebelle, un peu plus extrême que moi, et faire ça. Quand on fait le design d'un personnage assez fort, on peut changer beaucoup le personnage, et tout de même, il restera reconnaissable.
можно быть более непокорным, более экстремальным, чем я, и можно сильнее изменять форму персонажа. La prochaine. Petit marron. Là, on reconnaît un peu peut-être le dragon du Neverending Story, Histoire sans fin. Мы узнаем дракона из бесконечной истории. Prochaine. Il y a une atmosphère un peu comme le Cheshire Chat de... Чеширский кот. Comme tenter. Hop. Intéressant. Non, prochaine. Oh. Ouais. Et bien, il y a ça aussi. Mon personnage panthère disparaît dans le décor parfois aussi. Prochaine. Моя пантера иногда исчезает в декорациях. Donc, pour Poluchniki, Для полуночников Poluchnikov, le design d'un des personnages principaux, basé sur un petit croquis. Dans mes premières notes, je l'appelais la sirène parce qu'il y a une scène dans le livre où elle prie ses amis de la laisser sortir de quelque part où elle est enfermée. Et donc, dans ma tête, elle avait un petit quelque chose du sirène mythologique. Когда я рисовал эскиз, я назвал этот персонаж русалкой, и она просит своих друзей, чтобы те выпустили ее откуда-то куда-то. То есть такое мифологическое измерение присутствует. Je suis très mauvais avec la technologie У меня digitale. не лады с техникой. Donc dans celle d'avant. Donc pour ça, elle avait des écailles. Поэтому у нее чешуя. Donc un motif très reconnaissable. Это очень узнаваемый элемент. Sa coiffure de Cléopâtre Прическа Клеопатры est inspirée d'un personnage qui était sur la couverture d'une ancienne BD. И на эту мысль меня вдохновила обложка предыдущего графического романа. Je suis allé piocher dans les figurants, les figurants dans le décor de mes anciennes BD pour inspirer les nouveaux. Я пролистал свои предыдущие графические романы и нашел подходящую информацию там. Yeah. Yeah. Et ça, de ce personnage, c'est l'image essentielle, celle que j'avais en tête et qui me disait, là j'ai un personnage qui m'intéressera pendant des centaines de pages. И когда я увидел этот персонаж, я понял, что он будет сопровождать меня на протяжении сотен страниц, что это главный персонаж. Avec ses écailles et ses cheveux Cléopâtre, elle est reconnaissable de dos. С чешуей и прической Клеопатры ее можно узнать и сзади. Et il y a sa sœur et son amie qui la touchent d'une façon qui est à la fois rassurant et menaçant. У нее есть сестра и друг, которые прикасаются к ней одновременно успокаивающим и угрожающим образом. Donc c'est l'image qui résume tout l'arc narratif de ce personnage parce que une grande question pour elle est est-ce que ses amis qui ont peur pour elle sont en train de la protéger ou de la rendre plus troublée? Это изображение выражает весь нарратив романа. Ее основной вопрос — это мои друзья, они хотят меня защитить или они хотят меня смутить? Quand j'ai peut-être ce genre de questions en tête, je sais que j'ai une histoire à raconter. Когда возникают подобные вопросы, я знаю, что хочу рассказать целую историю. Je trouve beaucoup plus difficile parler de narration que de dessin. Мне сложнее говорить о повествовании, чем о рисунке. Mais pour les gens qui écrivent, c'est ça peut-être la chose que je peux dire là-dessus, que je sais que quelque chose, une histoire vaut la peine quand je vois une sorte de machinerie dans ma tête, une question, un mécanisme. Но когда в моей голове начинает вращаться какой-то вопрос, я понимаю, что нужно его описать словами. Prochaine. Следующий. Un autre personnage principal qui a donc des cheveux reconnaissables basés sur un ancien figurant. Еще один из основных персонажей, тоже узнаваемый по его прическе. Et le motif camouflage sur son costume bleu. И камуфляж. Et quand on a des éléments comme ça, je pourrais dessiner juste une tache avec des taches dedans, tant que c'est bleu.
и камуфляж на синем фоне, и когда есть подобный элемент, достаточно только изобразить это синее пятно, и сразу будет понятно, о ком идет речь. Et on saura que c'est ce personnage-là. Et du coup, ça me libère beaucoup en dessin. Quand j'ai besoin de très peu pour que le lecteur comprenne quel personnage c'est. Donc la couleur peut aider avec ça, les motifs. Это очень освобождает. Мне достаточно будет поставить синее пятно, чтобы читатель понял, о ком я говорю. Je pensais que peut-être quand je suis plus nonchalant, ça marche. Я думаю, что когда я делаю более небрежный жест, это лучше работает. Le troisième personnage principal est inspiré par le baron Samedi. C'est une divinité voodoo. Третий основной персонаж — это божество Вуду. Et c'est d'une peinture haïtienne que j'ai piqué cet costume avec plumes. И вдохновила на этот рисунок меня гаитянская живопись. Et le paquet de papier toilette, c'est un de mes propres souvenirs de quand je me sentais pas très bien dans ma peau. А туалетная бумага под мышкой — это мои собственные воспоминания с тех времен, когда я плохо себя чувствовал. Comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai très peu fait dans la BD, mais quand on a un design fort, on aura le droit de beaucoup plus varier les visages et donc être plus expressif. Я уже сказал, что я редко прибегаю к этому приему, но когда ты силен в графическом романе, ты в дизайне, ты можешь использовать большие вариации. Voilà, les inspirations des couleurs ou les formes d'un costume peuvent venir de plein de références différentes. И вдохновлять на создание тех или иных форм могут разные источники. Ceci est un dessin de quand j'aime pas dire le mot style, parce que style, c'est tout ce qu'on répète plutôt que ce qu'on invente. Я не буду использовать слово «стиль», потому что стиль — это то, что повторяют, а не то, что придумывают. Mais pour l'argument, ceci, c'est un croquis de l'époque où je cherchais mon style pour faire Les Noceurs, une ancienne BD. Но, тем не менее, это рисунок с тех времен, когда я искал свой собственный стиль, в кавычках. Je me demandais si on pourrait avoir un petit peu moins de lumière. И можно ли чуть-чуть уменьшить свет? Je sais pas, je serais gentil. Ici, c'est un dessin beaucoup plus récent. Это более свежий рисунок. Merci. C'est mieux comme ça, non? Да, так лучше. Ouais, très top. Et on voit un peu comment je construis une scène de foule. И здесь видно, как я строю сцену толпы. Comme souvent dans mes dessins, quand ils vont être des dessins compliqués, Часто в моих рисунках, когда я понимаю, что речь идет о сложных рисунках, quand c'est des dessins avec du mouvement, когда в этих рисунках присутствует движение, j'ai tendance à mettre pas mal de taches et des formes, comme si je mettais des petits pièges pour moi-même. я ставлю много пятен, как будто я сам себе расставляю ловушки. Il va y avoir des gens, et j'ai déjà installé plein de petits bombes de retardation qui vont influencer le dessin après. Я будто бы ставлю себе мины, которые в какой-то момент должны взорваться. Ça, c'est le dessin fini. Peut-être un petit peu différent, je crois, comme couleur que le vrai. Немножко отличается по цвету от оригинала. Ouais. Et là, je cherchais un peu, pour la nouvelle BD aussi, à faire des personnages avec des silhouettes un peu plus expérimentales que d'habitude. Мои поиски. Я для нового графического романа искал более необычные, чем всегда, персонажи. Certains j'utilise, mais ils vont probablement être moins extrêmes que ces designs. Я буду использовать некоторые из них, но они будут менее экстремальными, чем тот дизайн, который видите вы перед собой. Parce que je trouve ce genre de design difficile pour des scènes détaillées où quelqu'un prend une théière et verse un café ou tout genre de petits détails et actions comme ça. Потому что если кто-то наливает кофе в чашечку, это очень потом сложно изобразить. Mais ça, c'est possiblement juste mes limitations comme dessinateur. Je crois qu'il y a très bien moyen de faire des BD très lisibles
je connais pas mal d'artistes qui le font. Но, может быть, это мои собственные ограничения, и другие художники, я знаю многих из них, которые и в графическом романе могут изобразить такие тонкие элементы Avec des designs de personnages plus extrêmes. и использовать более экстремальный дизайн персонажей. Prochain, Следующий. dans le même style. В том же стиле. Mais si je fais des designs aussi surprenants que possible, si j'en utilise un peu pour la BD finale, ça aura déjà eu une bonne influence dessus. Но даже если я возьму не самый экстремальный дизайн, то все равно в комиксе это будет выглядеть хорошо. Prochain. Следующий. Parce que, en fait, certains de ces visages, je m'étais fait un peu le même petit exercice que j'ai fait aux étudiants, de former des visages avec des objets. Некоторые из этих лиц появились из того упражнения, которое я давал студентам, располагая предметы на столе. Prochain. Следующий. Ceci, c'est des visages, des visages inspirés sur des poissons. Эти лица вдохновлены рыбами. Prochain. Prochain. Ceci, c'est des tests pour des protagonistes du nouveau livre. Это тест главных героев следующей книги. Un peu plus simple, mais j'avais l'impression de trouver mon personnage principal quand je lui donnais un petit, presque comme un smiley, une forme de visage, une sorte de masque rouge comme ça. Я нашел главный персонаж. Это вот этот силуэт, похожий на смайлик с красным овалом посередине. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de moins extrême qu'avant là déjà dans le design. Это уже нечто менее экстремальное, чем то, что мы видели до сих пор. Ça, c'était dans Poluchniki. Это было в полуношниках. Pour dans une scène de fête, bon, toute cette BD est comme ça, mais dans une des scènes, je voulais avoir des formes, des corps atypiques pour moi, avoir des formes et expressions un peu plus extrêmes, un peu plus potelées. В одной из сцен я хотел найти менее типичные, чем обычно, формы для меня. Donc j'ai fait un 4 mains. J'ai invité un autre artiste, Nina van de Bemt, pour faire ça. Я пригласил другого художника, чтобы сделать это. И мы сделали это в 4 руки. Et puis j'ai commencé à ajouter à ma sauce. И потом я стал это все уже под своим соусом представлять. Donc ça commence toute Nina et devient de plus en plus Brecht, mais ça reste aussi très Nina. Начинает Нина, заканчивает Брехт, но Нина продолжает присутствовать. Les photos sont pas super, mais Фотография не очень хорошего качества. vous voyez, non? Вы видите? Donc là, à gauche, Слева c'est très Brecht. это очень Брехт. On voit quand même que j'ai fait un effort en plus parce que je suis en compétition avec la page droite qui est très Вы видите, bien что я fait. очень старался, потому что здесь некое соревнование со страницей справа. Mais tout de même, ces personnages sont plus fous que les miens. Но ее персонажи более расплывчатые, чем мои. Pour ça, je l'avais demandé de faire la page droite. Comme ça, les gens deviennent plus fous. Более Plus le temps безумные, passe. да, простите. Итак, я попросила ее сделать страницу справа, чтобы мы шли от более нормального к более безумному. Les gens de Nina sont plus bourrés que les miens. Люди Нины более пьяные, чем мои. Deuxième jour du workshop, c'était lieu, Второй день мастер-класса был посвящен местам. location. Hein? Non. Et pour les provoquer de faire quelque chose de nouveau, Чтобы спровоцировать их на новизну, je leur demandais de commencer avec une forme géométrique aléatoire.
Я попросила их начать с произвольной геометрической формы. Donc dans ce cas-là, c'était le brun clair. В их случае это был светло-коричневый цвет, Qui était fait dans l'idéal sans s'imaginer une forme encore. и в идеале надо было нарисовать что-то, не представляя какой-то конкретной формы. Puis je les ai demandé de dessiner un espace dessus, un lieu, Потом я попросил поверх этого коричневого цвета нарисовать какое-то место, en ignorant, en négligeant tant que possible cette première forme géométrique, en faisant comme s'il n'était pas là. пренебрегая этой первичной формой, ведя себя так, как будто бы этой первой формы не было. Ça, c'était le bleu. Это был синий цвет Et du coup, avec le brun foncé, и темно-коричневый. elle a tenté de réunir les deux, d'utiliser les formes géométriques aléatoires pour ajouter au décor bleu. И темно-коричневым цветом они попробовали соединить вот эти произвольные светло-коричневые и синие формы. Et ça, c'était vraiment casse-tête cet exercice, ils ont eu difficulté. Это было настоящей головоломкой. Студентам было сложно, Mais ça a donné des résultats très intéressants, je trouve. но это принесло очень интересные, на мой взгляд, результаты. Ceci, c'est tout petit, je crois que c'est 6 cm. Эта картина на самом деле всего 6 сантиметров длиной. Donc quand un étudiant faisait ça, ouais, je crois qu'il y avait un étudiant qui avait un petit souci et je disais, fais un tout petit croquis couleur. У студента были сложности, я сказала, нарисуй небольшой эскиз в цвете. Et puis elle me faisait ça. И она сделала мне вот это. Donc j'ai commencé à dire à tous les étudiants, fais des petits croquis couleurs. И я стал говорить всем студентам, сделай набросок в цвете. Ouais, c'est devenu le thème du reste du workshop et ça m'a rappelé que moi aussi je suis censé faire des petits croquis couleurs. И это напомнило мне самому, что в принципе и мне следовало бы начинать с цветных набросков. Là aussi tu vois, forme géométrique aléatoire. Тоже произвольная геометрическая форма. Là je crois que c'est très simple ceci, mais il y avait probablement une tache grise. Вначале было серое пятно. Et puis l'espace après, c'est un exemple très simple. Это очень простой пример. Il y a quand même une sorte de mystère qui se passe en faisant ça. Происходит некое таинство, когда рисуешь подобные вещи. Cela, je trouvais très marrant. Это показалось мне очень прикольным. Je crois que les formes géométriques étaient des trucs bleus, Изначальная форма — это были вот эти голубые штуковины. puis l'espace était le bateau et la ville au loin. Пространством был город вдали и лодка. Et puis devoir réunir et faire harmoniser les deux donnait un résultat très И sauvage. попытка гармонизировать принесла очень дикие результаты. Petit processus de mon propre dessin, je m'étais souvenu qu'il est parfois bien que ça faisait quelques années que presque tous mes espaces, j'ai commencé avec des lignes verticales. И это процесс моей собственной работы. Я осознал, что уже несколько лет я начинаю рисовать с вертикальных линий. Et que pour avoir des espaces un peu plus secouants, un peu plus aventuriers, un peu plus jazz, И чтобы получить более такие джазовые, что ли, пространства, il est bien de rendre les verticales un peu plus нужно немножко наклонять вертикальные линии, instables. делать их менее стабильными. Donc là, je trouve que tout l'espace, qui est pourtant très détaillé, bouge. Я вижу, что это пространство, каким бы подробным и детальным оно ни было, оно движется. Un peu plus comme quand on bouge soi-même dans un espace. Похоже на то, как мы ведем себя, когда движемся в пространстве.
espace très géométrique pour Panthère. Очень геометрическое пространство, геометричное. Dans Poločníky, si je dis ce mot, ça veut dire Если я говорю вот это слово «получники», это значит «полуношники». toute la première partie se passe dans un même restaurant, donc je voulais que cet espace soit solide et constant. Первая часть проходит в одном и том же ресторане, и я хотел, чтобы это пространство было крепким и постоянным. Pour qu'après, quand on part en ville et les espaces deviennent plus surprenants, plus sauvages, on a ce contraste entre un lieu fixe et le mouvement. Чтобы потом, когда мы выйдем в город, наблюдался контраст между этим стабильным местом и более дикой жизнью. Donc j'étais allé jusqu'à dessiner un plan de fond et savoir quels personnages sont à quelle table, avoir comme ça des Я règles. нарисовал для себя основной план, даже расположил персонажей за конкретными столиками. Aussi de l'époque à l'école du développement du style, il y avait bonne chance que j'allais dessiner comme ça, un peu tout. Когда я учился, был шанс, что я стану рисовать вот таким образом. Mais mon prof disait que tout a l'air d'être fait du même matériel, un peu d'une sorte de plastique. Но преподаватель сказал, что похоже, что все сделано из пластика, все сделано из одного материала. Les murs en pierre, le chair de cet homme nu, Каменные стены, плоть этого обнаженного человека, cette voiture, tout a la même texture. машина, все имеет одну и ту же текстуру. Donc j'ai commencé à... Ouais. Ouais, les images ne sont pas tout à fait comme les vraies, mais j'ai commencé à varier les textures Я начал варьировать текстуры. et restait le problème de composition. Ici, j'essaie de dessiner une grande ville fascinante et aventurier, mais on dirait que c'est des jouets d'enfants. Но оставалась проблема композиции. Я рисовал город, но он выглядел как детские игрушки. J'ai un problème de perspective ou proportion. Je veux des grands bâtiments et des petits personnages à côté, mais tous les bâtiments ont l'air petits. Возникла проблема пропорций, потому что я хотел большие здания и маленькие фигуры, но в результате получается, что здания маленькие. Et finalement, la solution venait des petits croquis couleurs dont je parlais tout à l'heure, ici c'était en route, j'étais pas encore tout à fait là, il y a encore un peu le même souci. Но решение принесли как раз цветные эскизы. Но здесь еще не конечный результат, здесь путь к нему. Mais je suis déjà plus dans un style de prendre un grand brosse, un grand pinceau et croquer l'espace d'abord. Но здесь я уже взял в руки широкую кисть и начал набрасывать пространство. Donc ceci est le premier dessin réussi où après quelqu'un qui voyait un de mes croquis couleurs, croquis de composition, il disait prends un très grand pinceau et commence ton dessin comme un croquis très brutal. Это первый мой удачный рисунок. Кто-то сказал мне, возьми широкую кисть и сделай грубый цветной эскиз. Et puis une fois qu'on a cette forme brutale, on peut détailler un peu plus dedans. И когда мы получили грубую форму, мы можем привносить уже больше деталей. Merci. Et très important, comme chaque peintre le sait, savoir arrêter avant qu'on détaille trop. Как каждый художник знает, надо вовремя остановиться, пока не привнес слишком много деталей. À partir de là, le ville, ça commençait à réussir. И город уже начал у меня получаться. Mais ce que je trouve intéressant dans le contexte de ce workshop, Но что я нахожу интересным в контексте этого воркшопа, c'est que j'ai l'impression que toute ma façon de peindre a changé à cause de chercher comment dessiner un lieu. я думаю, что я научился рисовать, когда начал задавать себе вопрос, как изобразить пространство. Je voulais dessiner les sensations que j'avais de la ville, Barcelone, Bruxelles. Я хотел нарисовать те ощущения, которые есть у меня от Барселоны или Брюсселя. Et donc, il fallait que je dessine et expérimente jusqu'à trouver quelque chose qui ressemblait à mon impression de la ville. Мне нужно было рисовать и рисовать до тех пор, пока я не получал что-то, что походило на мое
впечатление, на мое ощущение от этих городов. Donc la question n'était pas il me faut un style pour que je puisse vendre mes illustrations ou travailler pour la presse. Il s'agissait de raconter quelque chose. Вопрос был не в том, чтобы найти какой-то стиль и продавать мои работы, а в том, как рассказать нечто. La discothèque qui est le plus important, qui est un important décor dans Poluchniki aussi. Дискотека тоже важное место для полуношников. La transparence permet de mettre plusieurs détails dans le même lieu, Прозрачность позволяет привнести в одно и то же пространство множество деталей. comme là par exemple on a deux bâtiments qui occupent le même espace. Как здесь, где два здания занимают одно и то же пространство. Inspiration importante à l'époque, Georges Gross. Важное вдохновение того времени Жорж Гросс. Donc là c'est des compositions très cubistes peut-être. Это кубические, да, экспрессионистические композиции. Mais en plus, c'est le moment de remarquer que les visages sont aussi très variés et intéressants. Но видно, что лица тоже очень разнообразны и интересны. Ces personnages ont beaucoup de caractère. Это персонажи с характером. En page du début de Les Amateurs, Это страница из начала романа «Любители». qui va être, je crois, bientôt Я думаю, что traduit en russe. скоро его переведут на русский язык. Bon, on se remet encore du dernier Мы boulot de пока traduction. приходим в себя после предыдущей работы. Mais comme cet livre se passe tous dans à la campagne, Но действие этой книги происходит за городом. je m'accordais qu'un seul grand dessin de ville au début, avant que le protagoniste parte à la campagne. У нас будет один большой рисунок города перед тем, как главный герой отправляется за город. Du coup, il y a beaucoup de chichis et d'astuces et de shows. Поэтому здесь много всяких церемоний, хитростей и шоу. Il y a des points de fuite partout, en haut d'un balcon et en bas. Везде есть как бы выходы к отступлению, наверху, внизу. Il y a des effets de distance et proportion où ces personnages sont plus petits que ceux-là, donc on a l'impression d'être plus près de eux. Есть разница пропорций. Одни персонажи меньше, другие крупнее, и кажется, что они к нам ближе. Des effets presque comme un fisheye lens. Une sorte de Это как lentille. эффект фишая, рыбьего глаза. On peut faire des versions beaucoup plus modestes de ça aussi. Можно делать гораздо более скромные версии этого приема. Pour une sorte de carnet de voyage que j'ai fait sur Paris, je voulais Всякие rendre, путевые pardon, заметки Парижа. je voulais rendre le façade du Notre-Dame moins plat. Я хотел сделать фасад Нотр-Дама менее плоским. Donc c'est un peu comme si j'ai pris le façade de Notre-Dame et j'ai légèrement cassé. Это будто бы я взял фасад собора Парижской Богоматери и слегка его подсогнул. Oups, ok. Une inspiration, pas mal de préparation pour cette page. Je voulais quand même accumuler mes idées à l'avance pour pas devoir faire 4 dessins encore quand je avais des idées. On ne dirait pas, mais j'ai tenté d'être concis. Очень много работы, и чтобы не рисовать 4 рисунка, я сначала свои мысли выписывал. Конечно, это не очень похоже, но я старался быть кратким. Il y a une petite astuce dans ce dessin qui est de côté gauche, on a un point de vue vu d'en haut, et côté droite, on a un point de vue profil. В этом рисунке есть некая хитрость. Если мы посмотрим на верхний левый угол, то у нас взгляд сверху, а если на правый нижний, то снизу. Ce qui est très MC Escher comme petit jeu ou blague visuelle presque. Это такая вот визуальная шутка, визуальная иллюзия, оптическая иллюзия. C'est à la fois un petit défi rigolo à s'imposer, mais aussi ça dit quelque chose sur l'expérience wild d'être dans une boîte de nuit.
С одной стороны, это вызов, который я поставил сам перед собой, а с другой стороны, это передает опыт нахождения, дикий опыт нахождения в ночном клубе. Je suis devenu un peu un spécialiste de la désorientation, je crois, Я стал специалистом по дезориентации, en tout cas en dessin. по крайней мере в рисунке. Hmm. C'est une des premières pages que j'ai fait pour le livre quand j'étais pas encore sur un deadline. Et du coup, j'ai suivi exactement les indications. Il y a un livre de Georges Perec, un roman qui décrit pendant 600 pages un immeuble. Et j'ai tenté de tout dessiner exactement comme décrit. Эти рисунки еще с того времени, когда сроки не поджимали. У Жоржа Перека есть роман, где на 600 страницах он объясняет, как он описывает дом. И я старался слово за слово этот роман нарисовать. Donc, c'est une planche qui m'a pris un mois à faire. Я эту страницу, этот графический роман делал месяц. C'était très paisible, très zen. Это была такая работа в стиле дзен-буддизма, очень спокойная. Mais je déconseille de s'y prendre comme ça pour de la BD. Ça vaut vraiment pas le détour. Но я никому не советую работать в таком же стиле. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure sur le plan de fond avec. Это то, что я говорил про план, да, что я рассаживал персонажей за столиками. Ouais, table 30, il y a tel et tel personnage. За столом номер 30 сидит такой персонаж. C'est pour le 1% de lecteurs qui relit 10 fois ou qui regarde vraiment le décor. Есть 1% читателей, которые будут сверять. Mais ça veut dire que ça commence à prendre plus en plus de temps, les BD. Но это начинает, да, занимать все больше и больше времени создание такого романа. Parfois, le texte fait parcours. Иногда текст исполняет роль рисунка. Parfois des inspirations plus médiévales, plus bibliques, plus. Иногда меня посещают более средневековые или даже библейские вдохновения. Moins jazz, plus religion. Менее джазовые, более религиозные. Ça peut être l'âge. Может быть, это возраст. Aussi un truc pour le carnet de voyage sur Paris où je ne sais pas s'il y a des gens qui peignent. Vous avez peut-être déjà eu. Vous avez une petite feuille où vous testez votre couleur, vous testez vos pinceaux. Это тоже мои путевые заметки из путешествия в Париж. Если вы рисуете, то, возможно, у вас есть какой-то блокнотик, где вы пробуете свои карандаши. Et puis on finit la peinture et on regarde la petite feuille où on a testé les pinceaux. Et c'est beaucoup mieux. Или проверяете кисточки, а потом смотрите, уже нарисовав свою работу, смотрите на этот листочек, где вы просто проводили какие-то линии, и это лучше, чем ваша работа. Ce qui peut être frustrant. Это может быть очень фрустрирующим опытом. Donc ça c'est un exemple où j'ai pris un de ces feuilles et j'ai utilisé pour faire un dessin de ville en partant des tâches aléatoires complètement. Это как раз пример такой работы, которая возникла из листочка, на котором я пробовал свои кисти, и исходя из этих произвольных форм, потом я сделал законченную композицию. C'est aussi ce que j'utilise pour les flyers improvisés que je fais pour des événements comme ceci. Я также поступаю, когда делаю такие импровизированные флаеры. Là, un ami qui ne sait pas très beaucoup dessiner m'a fait un croquis et j'ai peint là-dessus. У меня есть друг, который не очень умеет рисовать. Он сделал набросок, и я закончил этот рисунок. En fait, j'essaie tant que possible, et surtout quand ça sert l'histoire, j'essaie d'échapper à ce qui serait mon style. Насколько это возможно, я стараюсь избегать собственного стиля. Du coup, même soudainement, devenir pas jazz du tout et devenir dans une scène de matin, vers la fin du bouquin, devenir très très photographique. И вот в конце романа мы видим уже очень фотографические сцены, совсем не джазовые. C'est un très soudain changement d'ambiance. C'est des photos prises dans ma propre rue en descendant. Это такая внезапная смена декораций, фотографии улицы, где я живу.
C'est juste la mer à la fin qui n'est pas là à Paris. Pardon? C'est juste l'horizon marin à la Ah. fin qui n'existe pas à Paris. bien sûr. Только морской горизонт не существует в Париже. Bref, un joli dessin. Просто хороший рисунок. Un espace dans le nouveau bouquin. Это пространство в новой книжке. On voit bien que je cache, c'est à peine caché le visage dedans. Hein. И лица спрятаны в нем. Le prochain livre va être assez détective, psychotique. Harry Potter, Da Vinci Code. Следующая книга будет детективно-психотической, Гарри Поттер, Код да Винчи. Et ça va prendre quelques années encore. И она займет у меня еще несколько лет. Mais il y a des autres, il y a de vieilles BD à traduire. Hein. Но есть еще старые комиксы, которые надо перевести. Mes personnages principaux sont un père et son fils ou fille. Je ne me suis pas encore décidé. Главные персонажи — это отец и то ли сын, то ли дочь. Leur cuisine ressemble à un laboratoire d'alchimiste. Кухня похожа на лабораторию алхимика. Donc, certains de vous savez ça déjà, mais je ne commence pas ma peinture avec un croquis que je colorise. Некоторые из вас знают, что я не начинаю с эскиза, который потом раскрашиваю. Mais pour des dessins complexes, j'ai souvent un croquis à côté, un design, un test de composition comme ceci. Но для сложных композиций я сначала делаю отдельный набросок. Ce qui donne parfois des idées aussi. Par exemple, là, il y a un homme qui tape sur la fenêtre d'un taxi et il a un visage très débile, très BD. И иногда это дает идеи. Здесь мы видим человека с очень дебильным лицом, который стучится в окно такси. Donc il ne fallait pas corriger ça pour le résultat final. И это уже не надо было исправлять в финальной версии. Ça se construit un peu comme ça. Вот так я строю свои работы. C'est possible que j'ai montré ça à ma dernière lecture ici. Hein, je ne sais plus qu'est-ce que je Я уже не raconte. помню, может быть, я это показывал на своей прошлой лекции. Non, c'était autre chose. Le petit astuce des tâches, les bombes retardation, les petites surprises pour moi plus tard. Эти пятна — это бомбы замедленного действия. Je sais que par là, il y aura des voitures et des gens beaucoup plus loin, donc je fais des tâches plus petites à l'horizon, Я знаю, что вдали будут люди и машины, поэтому я делаю пятна поменьше. mais relativement aléatoires. И они достаточно произвольны. Je sens que c'est pas moi qui. Et ouais. Prochain. Следующий. Donc quand même du rouge là parce qu'on va avoir beaucoup l'arrière des voitures. Il faut préparer que ce soit les phares Красная arrière. полоса — это задние фары машин. Et vous voyez que j'ai tenté de ne pas rendre plus intelligent le visage И вы de l'homme qui видите, cogne un taxi occupé. что я не хотел сделать лицо этого господина более умным. Plutôt au dernier moment, je me suis décidé qu'il y allait avoir un pont sur un canal. И в последний момент я решил, что изображу мост через канал. Là, il n'est pas encore là, mais puis je me souvenais que, ah oui, le titre en français est Les Rigoles, ça veut dire un peu les caniveaux. Название по-французски «Les Rigoles», то есть это вот каналы. Я вспомнила об этом в последний момент. Une influence importante, Charles Bergfield. Чарльз, comment? Bergfield. Bergfield. B-U-R-C-H. Ну да, вот. Mais- Так это пишется. T'inquiète. Тоже вдохновил меня. Qui fait des aquarelles paysages, mais qui raconte très bien le moment, ce qui était un peu jour 3 du workshop.
pas juste dessiner un lieu intéressant, mais aussi quelque chose qui se passe dedans. Он работает акварелью и очень хорошо ловит момент, а именно моменту и был посвящен третий день нашего воркшопа. Vous voyez qu'il ne cherche pas à peindre à quoi ressemble un oiseau, il cherche à peindre à quoi ressemble un oiseau qui vole rapidement. Он не старается изобразить птицу такой, какая она есть, он изображает полет птицы. Où il ne dessine pas un câble électrique, mais les sensations d'un câble électrique. Он не рисует электрические провода, а ощущения от электрических проводов. Donc dans un dessin visuel, il cherche des astuces pour intégrer du son et В визуальный образ он привносит элементы звука и ощущений. des effets de lumière un peu dynamiques. Эффект света в динамике. Si c'est moi en fait qui imite. А Il y a un это petit problème avec это я подражаю. avec les projections qui rend les jaunes vert foncé. Ну, тут, к Mais, сожалению, je желтый vous assure на que c'est joli. экране превратился в темно-зеленый, но я заверяю вас, что это все-таки желтый. Mais c'est très plus qu'inspiré sur Charles Brookfield. Это более чем вдохновлено Чарльзом Брюкфилдом. Aussi pour le nouveau livre des insectes, le camouflage des insectes. Это то, как маскируются насекомые, тоже для новой книги. Ouais, là, je voulais faire des protagonistes dans un petit bateau avec des constellations dans le ciel. Я хотела изобразить главного героя и созвездие в небе. Donc un dessin comme ça se documente pas mal. И вот, Il faut faire de la recherche. да, чтобы такое изобразить, нужно сначала провести исследовательскую работу. Et c'est un dessin un peu troublant parce que, comme ça arrive souvent avec la peinture, Как часто бывает с живописью, il y a des phases qui sont possiblement plus jolies que le résultat final. бывает так, что какой-то промежуточный этап красивее, чем финальный результат. Avec celle-ci, j'ai pas mal hésité. И с, Est-ce que je devrais continuer? и с этим рисунком я очень долго колебался, стоит ли продолжать. Parce qu'avec le traitement que j'ai fini par faire, ces silhouettes un peu brutales et un peu atypiques pour moi, ils ont plus ou moins disparu après. Потому что те довольно-таки грубые и нетипичные для меня силуэты в конце концов исчезли. C'est suspense. Prochain. Саспенс. Следующий. Et prochain. Еще следующий. Et prochain encore. Мгм. Là encore, on les voit. J'aurais peut-être dû arrêter là, Вот мне стоило бы здесь остановиться, mais j'ai continué. но я продолжил. Et j'ai continué encore. И продолжил еще. Et là déjà, И вот ok. Et здесь j'aurais уже- peut-être dû arrêter là, Ну, хотя бы здесь надо было остановиться. mais j'ai continué. Но я все-таки продолжил. Là, ça va, c'est une autre lumière du photo. Здесь еще Mais j'ai ничего, continué да. encore plus. Я продолжил еще. Et encore plus. И еще. Et je crois encore un peu plus que ça. Ah, ça, c'est une petite référence. Et encore plus. И еще. Voilà. Je dis pas que c'est moche, Я не говорю, что это что-то страшненькое. mais je crois que quelque chose s'est perdu peut-être. Но, на мой взгляд, все-таки что-то потерялось. Le dessin aurait pu être un peu moins Brecht. Рисунок мог бы быть менее в стиле Брехта. Prochain. Следующий. Ouais, ça, c'est le final, je crois. Это финальный результат, я думаю. Prochain. Следующий. Travail d'étudiant. Это работа студента. Ça, c'est un grand dessin, mais ça a une composition très brutale, des formes très puissantes. C'est des tortues. Это очень грубая композиция из таких мощных форм. Это черепахи. Grâce à avoir fait un petit croquis couleur avant. Сначала он сделал цветной эскиз. Prochain. Un autre étudiant. Là, on était dans l'exercice moment. En fait, c'était juste un titre pour dire quelque chose un peu plus difficile à décrire, le dessin narratif, quoi. Это третий день, тема дня «Момент», и это работа другого студента. То есть мы изображали момент
как нечто более сложное для передачи. C'est le genre de rêve où on perd ses dents. Это человек, который теряет зубы. C'est très beau. Очень Prochain. красиво. Следующий. Prochain. Следующий. Travail d'étudiant. Hein. Prochain. Работа Merci. студента. Des petits croquis couleurs, très Ah, contrôlés. Цветной эскиз. Presque un peu trop contrôlés, mais c'est quand même Ну, très... слишком такой, под слишком большим контролем. Mais pour un dessinateur très habile comme elle, Kat, c'était bien de forcer dans le petit format pour Но pas faire trop de chichi tout de suite. для такого талантливого художника, как девушка, которая сделала эту работу, это было важно, выбрать такой строгий формат. Prochain. Un dessin final et après c'est en fait le petit croquis. Это финальный Prochain. результат, а потом будет цветной эскиз. Donc ça c'est taille comme ça. Tu vois. Это вот такого размера. Et celle d'avant, pardon, celle Предыдущий. avant, Предыдущий. et un A3. Где 3, да? Et je crois que c'est bon, mais tout ce qui n'est pas bon dans ce dessin, j'ai presque l'impression que ça a quelque chose à voir avec ne pas vraiment avoir suivi la composition de ces croquis. Если что-то и не очень выглядит в этой работе, то это потому, что не до конца следовали этому наброску. Mais c'est très bien. Но все равно это очень хорошо. Des magnifiques poissons par un autre étudiant, Caroline. Прекрасная рыба, которую изобразила другая студентка, Каролина. Des poissons qui vont aux surfaces pour manger quelque chose. Рыбы, которые поднимаются на поверхность, чтобы что-то съесть. Croquis couleur. Цветной набросок. Вот такой. Prochain. Следующий. Ah non, attends. Ouh, c'est moi qui me trompe. Oh là là. Это я ошибся. Attends, croquis couleur. Это Чик. цветной набросок. Chic. Et puis avant. Еще раньше. Ah oui, résultat final. Pardon. Это финальный Résultat результат. final. Bon, toujours assez petit. Вот тоже довольно-таки маленький. Lequel on préfère, le tout petit Какие лучше? Совсем маленькие ou le grand? или большой? Je sais pas si je peux Предыдущий. dire avant. Предыдущий. Un en arrière. Oh, peut-être c'était moi, je sais pas. А, ну, нет. Un en avant. Là, c'est, Нет. on fait tous les deux un peu la même chose. Следующий. Вот. Ouais. Bon, elle a été très fidèle, hein, mais cette lampe est devenue plus petite. Bon, Она была верна наброску, но этот фонарь стал меньше. mais elle a quand même gardé beaucoup de la mystère du petit test composition. Но она во многом сохранила тайну первоначального наброска. Tout petit. Совсем маленькая работа. Ouais, avec les couleurs de la projection, c'est un peu difficile à voir, mais la forme est quand même très réussie tout de suite. Здесь на экране cette- сложно увидеть, но формы очень удачные. Cette serpent a une toute petite tête très mignon qui mord Ouais. la main. У этой змеи очень миленькая головка. Tout petit croquis couleur que j'aimais tellement que j'ai fait l'exercice que, bah, pour inspirer l'étudiante à de vraiment imiter son petit croquis quand elle passait au grand format. Je me suis mis de l'autre côté pour aussi le copier en grand. Мне эта работа так понравилась, что я студентке сказал из маленького наброска сделать большую работу, а сам встал в стороне и сделал то же самое упражнение. Donc son petit croquis couleur, Вот ее цветной набросок, le début de son dessin, начало ее рисунка, le début de mon dessin, начало моего рисунка. avec des jaunes très jolis en vrai. На самом деле там очень красивый желтый цвет. Son résultat final. Это ее финальный результат. Assez sauvage, mais Довольно-таки дикий. je crois que comme dans le croquis, il n'y avait pas le bleu et le rouge dans le grand forme. Я думаю, что поскольку в наброске не было синего и красного, которые присутствуют в итоговой работе, Il est possible que ce soit la partie la moins bien gérée du coup. я думаю, что именно вот эту часть она не очень хорошо выполнила. Mais bon, très réussi, ouais. Но в целом это очень удачная работа.
Autre bon résultat de Annie. Это еще одна хорошая работа Ани. En voiture qui n'est pas réaliste du tout. Vraiment n'importe comment. Машина совершенно нереалистичная. Des petits croquis pour Poluchniki. Наброски для полуношников. À gauche, Charlotte Salomon. À droite, un page assez Charlotte Salomonesque de Poluchniki. Слева Шарлотт Соломон, а справа в ее стиле страница из полуночников. Où il y a une telle répétition de son corps l'un à côté de l'autre qu'il a l'air d'être rendu claustrophobe par lui-même. Присутствует такое повторение тел, что они будто бы становятся клаустрофобами. Ce qui symbolise un peu la dépression. Il est coincé entre ses propres épaules. Клаустрофобами от себя самих. И это образ депрессии, когда собственные плечи тебя поджимают. MC Escher, moi. MC Escher и я. Ouais, pour les étudiants, quand il fallait montrer les dessins narratifs, j'ai montré des dessins du livre de mes rêves de Fellini, le cinéaste. Когда нужно было рассказать о повествовании моим студентам, я приводил в пример книгу режиссера Федерико Феллини. Oui, Fellini, il a commencé un peu dans la BD, des petits gags et des choses. Он как раз начинал с графических романов. Et toute sa vie, j'ai l'impression, il a noté chaque matin ses rêves et dessiné. И мне кажется, что каждое утро он рисовал и делал наброски из своих снов. Avec, je suppose, un petit trousse de stylos et quelques crayons qu'il avait par hasard sur lui à l'hôtel. Вероятно, у него была сумочка с карандашами, ручками, когда он перемещался из отеля в отель. Donc pas seulement ce train, ce locomotive qui a eu un accident spectaculaire est incroyablement bien dessiné. Этот локомотив, который попадает в страшную аварию, не только прекрасно изображен. En plus, il a probablement dessiné ça en 5 minutes. Но он был нарисован минут за 5. Ce que je voudrais me permettre de faire ou savoir faire, mais Я бы хотел позволить себе то же самое, я бы хотел научиться тому же. il y a une combinaison de énorme vision et maladresse qui est très expressif, je trouve. Есть сочетание превосходного видения и некой неловкости, которую я нахожу просто восхитительным. Ce que j'imagine, c'est un peu que ouais, j'ai l'impression que le paysage était bleu, j'ai pas envie de mettre bleu, et on va faire ça bleu. Я думаю, так, я представляю, что пейзаж голубой, и я рисую голубым. Et j'aimerais savoir me décontracter un peu comme ça. И я бы хотела уметь так отпускать себя, расслабляться. Oui, un espace vivant dans Panthère, inspiré par Fantasia de Disney ou The Sword and the Stone, Merlin. Это вдохновлено Диснеем или Мерлином. Сцена из «Пантеры». Bauhaus Ballet, inspiré un dessin dans Poluchniki, où je dirais que ceci c'est un peu pour moi lui qui sort vraiment de sa dépression ici, dans un monde fermé et autiste qui s'ouvre. Это персонаж, для меня это выход из депрессии, когда человек из своего депрессивного и аутистического мира выходит и открывается. Et qui devient vivant et plein de mouvements. Он становится живым и полным движения. Et donc pour un dessin comme ça, qui est très composé précisément, avec des formes géométriques assez précises. И в таком точном рисунке, составленном из четких геометрических форм, et qui en plus a un mouvement très précis entre la première image et la deuxième. On est presque dans de l'animation peut-être. И который к тому же привносит движение. Если мы посмотрим на первое и на второе изображение, то мы видим движение. Это практически уже анимация. Là, je ne fais pas beaucoup de tâches ou du aléatoire. On le voit pas super bien là, mais au pinceau, pas au crayon, je fais quand même un croquis assez
complète avant de commencer à mettre couleur. В этом случае я уже не ставлю случайные пятна, а я делаю довольно четкий набросок. Donc comme dessin, c'est beaucoup plus colorisé que ce que je fais typiquement. Это более цветной рисунок, чем то, что я делаю обычно. Je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que la règle que j'utilise est quand je dessine quelque chose de très surprenant ou compliqué ou exotique ou spécial, Когда я рисую что-то очень необычное, экзотическое, особенное, у меня есть ощущение, là, il est pas mal de le dessiner très précisément. Что неплохо нарисовать четко, нарисовать точно. Quand on dessine quelque chose de très quotidien et banal et qu'on sait très bien à quoi ça ressemble, une maison, une voiture, un chien, Но когда мы рисуем что-то обычное, что-то банальное, собаку, дом, ouais, peut-être pas un chien, c'est quand même assez может быть, не собаку, expressif. она все-таки Эм, достаточно выразительная. Là, il peut être intéressant d'y aller beaucoup plus expressionniste. То есть, когда что-то банальное, то лучше изобразить это в более экспрессионистской манере. Mais c'est juste une petite règle qu'il faut probablement pas suivre. Но это просто маленькое правило, которому, скорее всего, не стоит следовать. Mouvement, courir dans la forêt en frottant un peu les. Движение, кто-то бежит в лесу, Faisons ça avec les taches encore mouillées. Tu vois. это делаю мокрыми такими пятнами. Ce principe était beaucoup utilisé dans des miniatures bibliques et médiévales déjà, d'avoir le personnage plusieurs fois dans le même décor pour suivre une narration. Этот прием использовался в средневековых миниатюрах, когда один и тот же персонаж присутствовал в разных местах рисунка, что изображало движение. Le son est très important dans ce dessin. В этом рисунке очень важен звук. La musique forte avec une basse qui sort de cette fenêtre. Громкая музыка, сирен. басы, которые выходят из этого окна, и сирены, мигалки. Toute l'image ondule avec les sound waves. Колебания звука присутствуют во всей этой работе. Aussi, il est beaucoup plus gouache que encre, ce qui lui donne une sorte, un air un peu plus, pas mal de couleurs, un peu terne et boueuse. Здесь больше гуаши, чем чернил, что и придает рисунку такое немножко блеклое и грязеподобное видение. Il faut décider quand on veut plus de texture et du grain et de la boue, et quand on veut du transparence clair et lumineux. Надо решить самому, ты хочешь больше зерна, больше грязи или наоборот больше прозрачности и света. L'encre légère et lumineuse d'ici est plus lumineuse grâce aux gouaches boueuses à côté. И яркие светлые чернила мигалок, они такие яркие и светлые как раз за счет гуаши, которая окружает этот элемент. Son dans ma nouvelle BD future. Звук в моем следующем графическом романе, будущем. Notre petit super-héros, il s'est appris, en tout cas on pense, de écolocaliser. Наш супергерой научился локализовать себя по звуку. Mais apparemment, là, il est en train de naviguer dans un espace où il n'y a pas de lumière. Здесь он путешествует по пространству, где нет света. Et il essaie d'écouter les ondes de son quand il fait. Он пытается услышать звуковые волны, когда он произносит этот звук. Mais ça marche pas trop bien. Il a quand même pas vu un obstacle là. Et donc il Но tombe très. получается у него не очень хорошо, он не увидел препятствия и упал. Et quand il tombe, il y a une chaotique quantité d'écho. И когда он падает, он слышит хаос многократного эха. Ceci est du lithographie. Это литография. J'ai fait pas mal de pages lithographiées, entre autres à cause de Covid, et pouvoir aller dans un atelier avec des gens souriantes et où ça mangeait bien chaque midi. Я сделал много литографий благодаря пандемии, потому что это позволяло мне выходить, встречаться с улыбающимися людьми и вместе с ними обедать.
Lithographie aussi, avec un dégradé. Тоже литография с переходом цвета. Le genre d'histoire que je raconte et dans ce cas la technique de lithographie m'aide à échapper un peu de mes réflexes typiques et trouver des formes un peu nouveaux et qui racontent bien. Литография позволяет мне выйти из типичных для меня форм. Ce garçon est éduqué pour avoir un peu peur de la technologie. Этот мальчик немного боится новых технологий. Une scène d'action Это сцена, где много действий dans Poluchniki. в полуночниках. Donc, comme l'action est complexe, le dessin assez précis. Поскольку сцена сложная, то рисунок достаточно точный. Je sais où est la chaise dans case 1, puis il tombe comme ça, puis il se trouve là. Я знаю, где находится стул на первой картинке, когда стул падает, где он должен располагаться. Une petite scène de violence dans mon prochain livre, aussi assez contrôlée. Сцена насилия в моей будущей книге. Здесь тоже много контроля. Il se fait un peu marginaliser par des enfants plus jeunes que lui. На него нападают более младшие, чем он, дети. Donc pour contourner la situation, il les montre comment mieux lancer des pierres ou des marrons. И чтобы взять контроль над ситуацией, он показывает им, как бросать камни, либо каштаны. Lumière, Свет, peur de la technologie, страх перед новыми технологиями. un certain paranoïa dans cette histoire. Некая паранойя присутствует в этой истории. Une fidèle utilisation de références, Верное on reconnaît. следование оригиналу. Dépression du père. Депрессия отца. Et le petit sort son père de la dépression en faisant beaucoup de dessins. И отец выходит из депрессии благодаря тому, что много рисует. Entre-temps, j'ai rempli de tout ça. Но с тех пор я уже заполнил эти рисуночки. Quand ça marche parfois trop. Personnage aventurier, le pirate dont on a vu le design beaucoup plus tôt, je crois, apparaît. Пират, дизайн которого мы уже видели. Une scène plus calme avec le urne qui tient les cendres de sa mère. Более спокойная сцена, на которой мы видим урну с прахом его матери. Comme dans Panthère, Как и в la «Пантере», figure maternelle est dès le début. материнская фигура Mm. с самого начала. En fait, je suis toujours en train de réécrire des parties de tout ça et ma mère était en train de feuilleter le storyboard. Я все время проигрываю эту сцену, и моя мама листала книгу. Et il y avait une phrase qui disait option double point mère vivante. И там было написано «Опция, двоеточие, мать жива». Et donc ma mère disait merci Brecht pour considérer une mère vivante. И мама сказала мне: «Спасибо, Брекс, за то, что ты рассматриваешь возможность, что мать все-таки жива». Instinctivement quand même l'impression que on sent l'enfant en général un peu plus en danger quand la mère est hors jeu. Но ребенок все-таки находится в большей опасности, когда мать вне игры. Lithographie, Литография. communication à travers un miroir. Общение через зеркало. Pluie sur l'eau. Дождь на воде. Avec une façon un peu comme certains estampes japonais, mais fait en peinture. Чем-то напоминает японские эстампы. Inspiration, recherche pour notre petit contemple quelles seraient
les manigances, les méchantes stratégies de ses ennemis mystérieux. Это такое размышление над стратегиями, которые разрабатывают враги нашего героя. Donc l'inspiration, vous connaissez ce jeu du attrape-souris, mouse-trap, je crois. Вы знаете эту игру, это мышеловка называется. Et du coup, mon interprétation assez fidèle prochaine. И довольно-таки верная моя ее интерпретация. Avec ici notre petit protagoniste, ici son père. Здесь наш главный герой, там отец. Il y a un peu plus des allégories visuelles comme ça dans И ces немного больше визуальных аллегорий. prochains. Следующий. Je suis pas sûr que si je vais faire ça, mais je crois commencer le livre avec un souvenir de jeunesse de moi, où quand j'étais très petit et on allait au camping. Я не уверен, что сделаю так, но есть идея, чтобы начать книгу с моего детского воспоминания, когда мы ездили в кемпинг. Au début, mes parents ils commençaient à construire la tente, le tente. Сначала мои родители ставили палатку, Donc ils mettaient le bâche, они делали пол, ouais, le sorte de tapis. расстилали Ouais. да, маты, Et moi et ma sœur, on allait explorer le camping. а мы с сестрой ходили исследовать кемпинг. Et donc le prochain moment où on passait, il y avait comme un petit village de faire un peu de cette hauteur. И когда мы приходили в следующий раз, мы видели, как будто небольшая деревенька из металлических прутьев, Parce que mes parents fixaient d'abord les coins de la structure. потому что мои родители сначала закрепляли углы металлических структур. Mais dans l'imagination d'un petit enfant, c'est comme s'ils étaient en train de construire un village de nains. Но в воображении ребенка это было все равно, что если бы они строили деревню для гномов. Et donc je vois ça et comme Я смотрел вот так. je fais encore un tour du camping et quand Я je еще раз retourne, обходил le кемпинг, tente est prêt. и когда возвращался, палатка уже Et donc je стояла. touche le tapis, et je ne vois pas où est passé le village des nains. Я трогал пол в палатке и не мог понять, куда же делась деревенька гномов. Est-ce que toutes ces structures en fer elles sont disparues souterrain? Может быть, все эти металлические структуры ушли под землю, Parce que je ne comprenais pas qu'ils étaient passés dans le потому что я не понимал, что они как раз и делают палатку. Et comme le livre, il est inspiré dans Psychose que j'ai fait il y a 8 ans, tout va bien, je suis bien Поскольку guéri. книга вдохновлена тем психозом, который случился со мной 8 лет назад, со мной сейчас все хорошо, я вылечился. Mais l'imagination d'un enfant ou certains adultes et l'imagination d'un psychotique, quelqu'un en délire bipolaire, Но воображение ребенка, а также воображение некоторых взрослых людей, психотиков, людей, страдающих биполярным расстройством личности, ça a quelque chose en commun, c'est que le raisonnement est assez logique, la chaîne est assez, c'est pas toujours bête. между этим способом мышления есть много общего, потому что, с одной стороны, такое мышление довольно логично, оно совсем не глупое, Il y a juste une petite erreur de logique quelque part au début. но где-то в начале есть небольшая логическая ошибка. Donc du coup, je fais un livre avec un enfant psychotique. И я сделал книгу как ребенок или как психотик. Ou pas, en fait, Или нет. c'est une histoire d'aventure aussi. Это приключенческий роман. Ça, c'est une sorte de schéma d'alimentation du père et fils. Это некая схема питания отца и сына. Dépendant quelle qualité ils ont besoin, quel genre de force ils ont besoin ce jour, ils manipulent cette mystérieuse schéma pour savoir quoi manger. В зависимости от того, какая энергия им нужна сегодня, они вращают эту схему и получают результат, который говорит им, что им нужно сегодня есть. Faire un dessin comme ça est très très difficile pour moi. Для меня очень сложно сделать такой рисунок, Parce que je ne peux pas du tout m'échapper avec de la peinture expressionniste et des gestes. потому что я не могу уйти в экспрессивную живопись и делать широкие жесты. Donc il a fallu presque une semaine avec des dessins ratés pour faire cette planche. И мне понадобилась целая неделя, и я сделала множество
испорченных рисунков, прежде чем пришел к этому результату. Et comme je sais que la BD est à peu près 500 pages à la fin, И поскольку я знаю, что графический роман в конечном итоге это около 500 страниц, le calcul est я, encore quelques années. я посчитал, и меня ждет еще несколько лет работы. Lire les mains, hein, Читать по руке, хиромантия. palmistry, en anglais on dit ça comme ça. Il y a comme quelque chose de schématique qui se passe souvent dans ce livre, quelque chose à voir avec des jeux ou des dessins scientifiques. В этой книге много схематичного, того, что напоминает игры, либо научные рисунки. Je m'excuse pour les couleurs dans ce dessin, Я извиняюсь за краски на этом рисунке. mais en rentrant chez lui, il a peur de ce qu'il va trouver, donc il a deux images, deux options de ce qu'il va trouver à Он l'intérieur. возвращается домой и боится того, что предстоит ему увидеть. И у него есть два варианта, две опции. Donc le dessin, qui est une lithographie en quelques couches de couleurs, Это литография, несколько слоев краски. est comme un jeu de cherche les 7 différences. Это как игра «Найди 7 отличий». Les formes est quasi les mêmes, mais c'est vraiment dans le détail que ça change vachement. entre Формы les deux. практически те же самые, но как раз вот в деталях все и кроется. Plusieurs façons de dessiner un incendie. Je m'excuse pour le spoiler, mais bon, vous Простите, auriez oublié dans 3 ans. простите за то, что я спойлерю, но все равно за 3 года вы все забудете. Это пожар. Donc j'avais fait ce dessin de maison brûlant. Я сделала этот рисунок горящего дома. Dans les dernières 5 minutes, j'ai un peu sauvé le dessin avec les arbres irréguliers dans le jardin. И в последние 5 минут я спас этот рисунок, изобразив такие вот неровные деревья в саду. Mais en vrai, le dessin avait une sorte... C'était un peu trop aquarelle, un peu comme une illustration, livre d'enfant des années 90. Но вначале этот рисунок был слишком похож на акварельную иллюстрацию в детской книге 90-х годов. Un petit peu kitsch. Немного кич. Je me disais qu'il fallait vraiment des formes, quelque chose de plus... c'est une super peintre, Jacob Lawrence. Я понял, что нужно больше форм. Это супер художник Джейкоб Лоренс. Mort, je crois. Я думаю, что он уже умер. Je suis pas sûr. Не уверен. Qui faisait des... c'est plutôt petit, c'est des gouaches Это гуашь довольно маленького формата. qu'il faisait sur le diaspora noir en Amérique, du sud au nord. Он делал серию рисунков об африканской диаспоре. Et l'histoire des États-Unis avec Washington et tout ça. И об истории Соединенных Штатов в Вашингтоне, обо всем вот этом. Et du coup, tu vois, celle d'avant... Предыдущую. Manque de la forme, surtout si on oublie les arbres. Не хватало формы, особенно если мы забудем о деревьях. Donc je pense à cette peintre prochain. Я стал думать о том художнике со следующего слайда. Следующий. Prochain. Et je me dis, voilà, ça c'est pour un flash d'un appareil photo, ça c'est une forme claire. Это вспышка от фотоаппарата, это светлая форма. On sent en action et toutes les formes sont assez surprenantes et fortes. И здесь все формы довольно удивительны и сильны. Donc c'est en... Ah ouais, les jaunes. Желтый. Donc je tentais de faire un plus gros plan sur l'incendie et avoir des formes très Я хотела изобразить пожар более крупным планом décisifs. и иметь более решительные формы. Je crois que là, je vous jure que Клянусь вам. normalement, Здесь on a vraiment une impression, je crois, d'un feu qui passe dans une maison comme un taureau et qui casse des choses et les choses explosent et des choses sont virées de la fenêtre grâce à des formes décisives. Здесь мы видим, как огонь врывается в дом, выходит через окна, ломает, сносит все на своем пути, и все это благодаря вот таким решительным формам.
Je ne sais pas comment je voulais finir ma lecture, mais Я- disons que ça, c'était beaucoup de dessins, des moments, des dessins narratifs, ce qu'on a Я vu à la не fin. знаю, как я должен закончить эту лекцию, но вот так я изображаю повествовательные истории в своих романах. C'est très rare que, à la fin d'une lecture, quand je demande est-ce qu'il y a des questions, qu'il y a des questions. Очень редко, когда я спрашиваю, есть ли вопросы в конце своей лекции, действительно люди задают вопросы. Mais on peut tenter. Но можно попытаться. Ah, il y a une question. Вопрос. What? Première question, c'était par rapport à la petite forme que vous donniez à vos étudiants. Quel est l'intérêt de vouloir dessiner des toutes petites formes, vraiment? Est-ce que Вы сказали, что когда вы просите студентов рисовать, вы сначала даете им какие-то формы, которые они должны изобразить. В чем смысл, в чем интерес? Да, именно маленьких форм. Je me souviens avoir parlé de 2 exercices. Il y avait un exercice d'espace où les étudiants commençaient sur une taille normale. Я говорила о 2 упражнениях. В одном из них студенты изображали, делали рисунок обычного формата. Et je les faisais commencer par une forme géométrique un peu aléatoire. И они начинали с произвольной геометрической формы. Et puis, il y a autre chose qui n'était pas nécessairement liée à ça, c'est que je les poussais à faire des petits croquis couleurs И avant. вторая C'est вещь, sur ça- которая не была связана с этим, это то, что я подталкивала их к созданию маленьких набросков в цвете. Est-ce que la question est sur le petit croquis couleur? Oui. Je crois que quand on commence tout de suite en grand, Когда сразу начинаешь в большом формате, je crois qu'on a tendance à faire des éléments trop petits, à avoir une sorte, à pas avoir une forme, des formes très puissantes. то начинаешь изображать маленькие элементы и не будешь изображать мощные формы. Et en dessinant très petit, proportionnellement à l'image entière, on fait des gestes un peu plus puissants, un peu des choix plus radicaux. А когда рисуешь в маленьком формате, то делаешь более радикальные жесты. Ouais, on contrôle un peu moins. Меньше контролируешь. Et pourtant, côté composition et proportion, on prend des très bonnes décisions. А со стороны композиции и пропорций ты принимаешь очень верные решения. J'ai l'impression. Je n'ai Мне pas так une super кажется. explication pourquoi c'est le cas, mais j'ai l'impression que У c'est le cas. меня нет супер объяснения, но мне кажется, что дела обстоят так. Volontiers. Сразу по-русски? Mhm. Alors, dans une des vidéos, vous aviez parlé d'une tache de café aléatoire qui vous inspire une image. C'était une vidéo dans laquelle vous développez sur votre album sur Paris. Et vous mentionnez, il y a même un terme, vous aviez mentionné un terme d'une tache de café, oui, qui vous inspire. Et alors là, vous avez parlé d'un ami qui ne sait pas dessiner et qui, donc, à partir des croquis duquel vous avez développé un dessin. Donc, est-ce que c'est du même registre? Est-ce que c'est la même idée derrière? Я говорю о том, что в одном из видео Брехт упоминал о случайной лужице кофе на скатерти бумажной, на которой потом рождается новая форма и приходит идея рисунка. И сегодня он говорил о том, что он попросил одного друга, не художника, что-то намалевать, да, и потом он покрасил сверху этот набросок. Я спросила, из одного ли это корня идея и что в ней? Donc le tache de café ou la façon dont du pain est grillé peut créer des formes aléatoires. Пятно кофе, либо то, как хлеб из тостера может изображать разные формы. Et quand on voit quelque chose dedans, souvent un visage, on voit des visages en tout, le mot scientifique et chic pour ça est pareidolie. Есть даже научный термин пареидолия, Pareidolia. пареидолия,
когда начинаешь видеть лица в этих произвольных пятнах. Le fait qu'une prise électrique a quelque chose d'un visage déjà, non? Un smiley. Даже у электрической розетки есть что-то от человеческого лица. Souvent des visages forcément parce qu'on est biologiquement programmé pour remarquer un prédateur caché, non? Потому что самой природой мы запрограммированы на то, чтобы видеть спрятавшегося хищника. Donc d'abord on voit ça et puis on se dit ah non, c'est du pain grillé ou c'est du café. Сначала мы видим лицо, а потом мы говорим, уф, это все-таки жареный хлеб. Et j'utilise un peu dans mes peintures dans le sens où souvent quand je fais des dessins très complexes avec beaucoup de foule et des gens, Когда я делаю сложные рисунки, где много людей, толпа, des rapides gestes de pinceau créent déjà des formes qui ont l'air de quelque chose parce que vous allez voir quelque chose dedans я, sans, де- Pardon. sans que ce soit intentionnel de ma part nécessairement. Я делаю произвольные движения кистью, а вы потом будете видеть лица. Ce qui peut être beau, ce qui peut rendre le dessin juste assez incompréhensible pour ressembler un peu à la vraie expérience d'être en ville et voir des choses passer trop vite pour vraiment les voir. И это то, что позволяет сделать рисунок непредсказуемым, неописуемым, то, как мы видим в жизни, когда сцены пролетают мгновенно. Et rappelle-moi la deuxième partie de la question. Напомню вторую часть вопроса. C'est vrai que j'avais demandé à un ami dont je vous dis en Russie, parce qu'il n'est pas là pour l'entendre, qu'il dessine pas très bien. Поскольку я сейчас в России, то я могу вам сказать, что этот мой друг не очень хорошо рисует. Il a retracé une photo, mais il a mal retracé. Он попробовал перерисовать фотографию, но сделал это плохо. Et ça, là, on n'est pas dans la zone de la pareidolie parce qu'il y a quand même une vraie intention de faire des formes. On est, c'est plus que pour faire quelque chose qui me force à quitter mes propres formes dès le début. И здесь уже речь идет Abandonner mes propres réflexes. да, не о том, чтобы увидеть лицо, а это помогло мне отойти от своих собственных форм и позабыть о собственных рефлексах. Parfois, ça remplace un peu mon propre travail de recherche ou d'évolution artistique, de juste commence un dessin et je le finirai. C'est un bon Иногда это raccourci. помогает мне, да, сократить время. Не надо рыться, искать какие-то образцы. Я просто прошу другого человека начать рисунок, а закончу его я. Et comme mes BD deviennent de plus en plus épaisses et que je suis très fumeur et je ne sais pas combien des années j'aurai à vivre, le prochain il aura duré 6 ans à faire. Поскольку я много курю, а мои романы все более и более толстые, я не знаю, сколько времени мне осталось, Chaque raccourci est de bienvenu. то любой способ сократить время я приветствую. Merci pour la question. Спасибо за эти вопросы. Oui, on est fait pour, c'est normal, c'est un Это réflexe совершенно biologiquement sain. Нормально то, что мы видим лица повсюду. Мы запрограммированы самой природой. Bon, je ne suis pas scientifique. Hein, en même temps. Het wordt nu een beetje ingewikkeld, omdat ik mijn vraag niet in het Frans kan stellen. Misschien kunt u hem vertalen in het Frans en dan in het Russisch en weer terug. Kan u in het Russisch? Kan u Nee. Russisch? In het Russisch gaat het ook niet. Ah, hoe is het dan gelukt heel de avond? Ik kan wel Frans verstaan, maar ik spreek... Oké. Goed. Ja, sorry. U heeft heel veel over beelden gesproken Oh ja, ga verder. en weinig over tekst. Hoe is bij u de verhouding tussen beeld en tekst? Wat is er eerst? Is er eerst de tekst waardoor het verhaal ontstaat, of zijn er eerst de beelden waarbij u teksten zoekt? Kunt u daar iets over zeggen? Я приду. Вы не могли бы рассказать немножко, потому что вы очень много говорили об изображениях, но ничего не говорили о тексте. Я переводчик. Расскажите, пожалуйста, что вы создаете сначала? Сначала тексты, потом изображение, сначала изображение, потом текст. Какие между этим отношения, между этими двумя процессами? Vous avez amené votre propre traductrice. Attends, Вы пришли со своим переводчиком. Non, c'est ta traductrice.
là, c'est la gueule de bois qui joue, je perds le fil. Mais la question Я était donc, потерялся. Дезориентация. Дезориентация. qu'est-ce qui vient d'abord, texte ou image? Je crois que c'est toujours un peu différent. Всегда по-разному. Dans le cas de ce sur lequel je suis en train de travailler maintenant, Та книга, над которой я работаю сегодня, ça faisait un moment que je voulais raconter une histoire d'aventure inspirée par ma propre psychose. уже давно я хотел рассказать ту историю, которая вдохновлена моим собственным психозом, Mais je n'arrivais pas à trouver comment la raconter jusqu'à que je tombais sur un paragraphe dans un ancien carnet qui prédate ma psychose de quelques années. до тех пор, пока я не нашел свои собственные записи, сделанные за несколько лет до начала психоза. Donc, dans mes premières tentatives d'écrire une histoire d'aventure psychotique, В моих первых попытках изобразить эту психотическую историю, j'avais quelque chose de similaire à moi, un personnage adulte, jeune, qui travaille dans le fashion, qui va à Tokyo. я сам был похож на своего будущего героя. Молодой человек, который работает в сфере моды и едет в Токио. Donc, dès la première planche storyboardée, hein, croquis et texte tout de suite ensemble, С первого же наброска, куда я внес и текст, ce protagoniste était tout de suite complètement antipathique. этот персонаж уже с самого начала был очень неприятным, антипатичным. C'était un point de départ glamoureux sur lequel le psychose aurait rajouté davantage de mégalomanie et glamour. Это такой гламурный персонаж, которому психоз еще больше добавил мании величия. Puis je feuillette un ancien carnet où il y avait un paragraphe où un jeune garçon, comme si c'était un exercice écrit pour l'école à la rentrée, raconte son été, ce qu'il a fait avec son père. И потом мне попался на глаза отрывок из тетрадки, в котором мальчик рассказывает о том, как он провел каникулы со своим папой. Et ce que écrit cet enfant est un mélange des choses assez normaux et des éléments complètement fantasques. И его записи — это смесь совершенно нормальных вещей с абсолютно фантастическими. Ils ont un chien, mais ils ont aussi une sorte lac ou piscine dans leur cave qui est connecté à la mer et où des orques, des blackfish et des dauphins viennent leur voir dans leur maison. У них есть собака с одной стороны, а с другой стороны у них дома в подвале есть озеро, которое соединяется с морем, и прямо к ним в дом приплывают, извините, дельфины. Donc là, c'était une sorte d'intention et des images et des visions et des ambiances un peu difficiles à mettre en mots qui venaient de ma psychose, qui rencontrent cet ancien petit paragraphe écrit. И у меня в голове были образы с того времени, когда я страдала психозом, которые было сложно как-то выразить, и они соединились с теми записями, которые я нашел. Et de là naît le livre avec un personnage qui n'est pas antipathique dès le début. И отсюда из этого и родилась книга, и персонаж уже не является антипатичным. Puis Panthère, c'était une blague à la base, une blague que je faisais à une copine. И «Пантера» изначально это просто была шутка, которую я сделала своей подруге. C'est toujours étrange de raconter ça, mais le soir, parfois, je incarnais un personnage, Otto, Olaf, Frank, tout genre de personnages qui, à leur propre façon, étaient creepy, У меня un peu dégoûtants. У меня была привычка по вечерам изображать разных персонажей. И при том, что они были разными, они все были отвратительными. Et Panthère était un personnage comme ça, une sorte de créature qui parle comme ça, qui raconte des petites histoires et qui fait semblant d'être un personnage de livre d'enfants. И Пантера, которая выглядит как такой персонаж, и как будто бы она только что вышла из детской книжки. Donc c'est une très longue réponse parce que là je me dis, est-ce que là du coup ça a commencé avec du texte ou image? Je trouve ça difficile à dire. И это такой долгий ответ. Я сам не знаю, все начинается с текста или начинается с картинки. Parce que peut-être que ces deux sont peut-être pas si séparés dans notre tête. Потому что я думаю, что в наших головах и тексты, и образ, они не так сильно разделены.
Est-ce qu'on pense le mot voiture ou est-ce qu'on pense une image d'une voiture? On ne sait pas Когда toujours. мы думаем о машине, мы видим это слово, либо мы видим картинку. Donc une très longue façon de dire je ne sais pas trop. Это просто так, так долго я говорю, что я просто не знаю. Mais pourtant, Но dans однако, Poluchniki, il y a un personnage qui est né d'un dialogue écrit, pur texte. в «Полуночниках» есть персонаж, который родился из чистого текста. Le personnage dépressif, le baron Samedi, il vient d'un petit dialogue un peu gag, un peu de blague, И есть персонаж, который возник из шуточного диалога, où quelqu'un se plaint de sa dépression et comment c'est difficile. и где кто-то жалуется на свою депрессию, говорит, как это тяжело. Et son ami, pour lui rassurer, dit qu'il était vraiment un connard avant et qu'il est beaucoup plus gentil maintenant qu'il est dépressif. И друг ему говорит, что раньше его собеседник был полным придурком, и с тех пор, как он страдает депрессией, он стал гораздо милее. Et va un peu trop loin en insistant sur jusqu'à quel point il était un connard. И он заходит слишком далеко, рассказывая о том, каким придурком был его друг. Donc ça, c'est une naissance textuelle du personnage, on dirait quand même. Это текстовое рождение персонажа. Et puis Victoria, je vous avais un peu montré cette image avec les mains de sa famille et ses amis sur son dos. Я вам Ça, c'est l'image qui me donnait l'impression d'avoir un personnage. Я вам показывал образ Виктории, которую обнимают ее родные, и те двойственные чувства, которые она испытывает. Donc peut-être un personnage né de façon plus visuelle. Может быть, персонаж все-таки скорее рождается из визуального образа. Et merci pour la question. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Мы должны заканчивать. Сейчас через несколько минут Брехт начнет подписывать книжки. Если у вас будут, есть вопросы, вы сможете задать их, пока он будет подписывать, рисовать вам скетчи. И прежде чем закончить нашу встречу, я бы хотел бы все-таки представить всем переводчицу книг Брехта Эванса Екатерину Тарицыну. Ah, ma traductrice, j'ai compris. Merci, bien sûr. Может быть, ты выйдешь сюда к нам, пожалуйста? Спасибо. Super. Oui, j'étais. Bah, bravo. Viens là. Ну, тогда буквально через 5-10 минут вот здесь начнется автограф-сессия. Если у вас есть книжки, хорошо. Если нет, то можно купить здесь, у меня. Спасибо.